आम एसिक पहुँचलु क्वार्टर होगलानी अधा घंटा मुझे जस्ट गाधे बाहर मैंने एमती विरक्त पेट फेट बांति बांति लगे भल लगे आग घर पशु पशु आ गाधे पड़े पीवाई पानी पुरोची किसी करनी घर ओला ओली किसी कहीं जस्ट गाधे बाहर भात बसई देती जीवे ये दही धरिक आसले दही भात खाईदेव पखाड़ आ कि करने को ताकत भी नहीं टीका फिका भी किसी लगेनी पूरा घर अवस्था देखिए सब जो जोटा पड़ी सब जिनपतर भी अणाई गदा सब ये वर्षा बोधे ओडिशा रे तो बिल्कुल वर्षा नहीं बहुत गरम एटी भी गरम हो वर्षा बोधे पूरा माने गार्डन मैंने पूरा उदा अच्छे पूरा सेमती भी कहीकि जाइए टीना को पानी दबू बोलिकी घरटा ओढ़े देवी ओढ़ला खियापिया कर खाई शोबी कहीं कल राति सारा शुआ है मो मुंड फुंड जोर बिंधुची मुंड बिंधुची पेट बांति बांति लगुच भल लगुनि मोटे केमती टे भात करदे दही पखाड़ खाई शोई पड़े टे भल लगे हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग हैप्पी लाइफ विथ मनोरमा ओडिया ब्लॉग को मो मनोरमा आप समस्त बहुत बहुत स्वागत जनाऊँगी आ फ्रेंड्स केमती अच्छा समस्ते ईश्वर कृपार समस्त भलरे थे सुस्थ और सुरक्षित थे आशा फ्रेंड्स आम भी भलरे अच्छु आपण मैंने भिडियोटी पूरा देखो जदि भल लगे तो प्लीज़ लाइक करूँ फ्रेंड मान पाक शेयर करनी जदि मो चैनल रे नुआ होते तले लाल सब्सक्राइब बटन दबाई सब्सक्राइब करनी आ बेल बटन टी दबाई दिखाँ ताकि मो नुआ भिडियो आसले आपण पाक नोटिफिकेशन जीव आ देखुं घर अवस्था गाँ को जीवा आगु ना माठियाटा धोईकी सुखैकी रखी आबे आसला पानी तो निहाती दरकार आती गरम हो ठंडा पानी न पीले चलबनी से लगी पानी पूरा माने जहाँ आक्वागार्ड रे ड्रेन करना नुआ पानी पूरा खोल देती मो माठिया पूरेकी रखी कि प्लाटफर्म टा गोटे पोछा पोछी कर दिए कहीं भल लगे से प्लाटफर्म माने से पुणी कौन काम करने को इच्छा भी हेनी सेतिक डिश वाशर जो बासन जीवा आगु लगे देती ना माने हो जाता है मुझे जस्ट स्विचटा बंद कर पलैली ताकू पुणी आज सेठू बासन काढ़ी डायरेक्ट यूज करने को भी इच्छा हेनी से भितर से बासन थिला ना से रिफ्रेश मोड्रे आउ थे सेपटे ऑन करदेवी आ जहाँ जमी टी बासन एवं खावाई पखाड़ तो खाइबो से हाथ में धोईकी खाईदेव आ कि को माने इच्छा भी ना आमती मो देहटा भी भल लगुनि आ राति अनिद्रा पूरा माने पूरा राति गला टायर्ड पूरा आ कहूली ना मो देह भी भल लगुनि माने पेट फेट भल लगुनि बांति बांति लगुच मत भी आसिले ना 2-4 दिन भी आप घर जातु घर को आसला घरटा देखले लगे ना मुझे कहीं गली से पछताइबा लगे कहीं गली एत घर अपरिष्कार हो जाता पुणी मत सप्ताह लगे कम करने कहीं सब झाड़ाझुड़ी नक जगह ना मनटा शांति लगे जे माने ये अपरिष्कार होती जोटे देखिले ना मत खाली डस्ट डस्ट लगुच घरटा सारा मत डस्ट लगुच जेहेतु देह भी भल लगुनि आज से वीडियो करने को ताकत भी नथला जस्ट माने अल्प टिके कहीं भिड दबा को भी मो पाखे किसी एक्सट्रा नाला से आज आसला अल्प टिके टाइम मु करदे वीडियो जिते लुगापटा ना सब से काढ़ी गदे मैंने दही आने माने रोषेई कम कला भर सब काढ़ी रखी मोठू जल्दी आंकु तरतर हुए मोठू आगे सब जिन काढ़ी कुड़ा घर जमी थी सेमती जल्दी हबार अच्छे गाँव गुड़ धरिकी आसिली यापाई जी हैरान होचे ना पर आपको स्टोरी शुणी कौन है यापाई केते हैरान होकर आनी
ଏଇ ବ୍ୟାଗଟାରେ ମୋର ଅଛି ଆଣିକି ମୁଢ଼ି ଆଉ ଆଙ୍କ ନାନୀ ମାନେ ମୋ ଡାଳ ଶାଶୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଚାର, ମାନେ ଗାଜର ଆଚାର, ଆମ୍ବ ଆଚାର, ଆମ୍ବସଡ଼ା ସବୁ ସେ ଘର ବନାଟା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମା ଦେଇଛି ବଡ଼ି, ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଶି। ମା ମାନେ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ରାଶି ଭଲକରି ଧୁଆ ହେଇନଥିଲା, ଟିକେ କଳା ଥିଲା ବୋଲି ସେଟାକୁ ମା ରଖିଦେଲା। ମାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ରାଶି ମୁଁ ଧରିକିରି ଆସିଛି। ଆହୁରି ଦେଉଥିଲା, ମୁଁ ଏବେ ନେ ନା ତୁ ଦେ ନା, ମୁଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯିବି, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବୁ ନା ସେତେବେଳକୁ ଆଣିକିରି ଆସିବୁ। ଏତେ କଢ଼ା ହେଇନି ଜିନିଷ, ଫୁଲ୍ ଅଛି। ଆଚାର ମାନେ ନାନୀଙ୍କ ଆଚାର ନା ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ଯେଉଁ ଆଚାର ସେ ଗାଜର ଆଚାର ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଜର ଆଚାର ଗାଜର ଆଚାର ରିଆ କହୁଛି ମମ୍ମି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଟିକେ ଆଜି ଆଚାର ଦେବୁ ତ। ଆଉ ଜିନିଷ ଅଛି କାଢ଼ାକୁଢ଼ି କରିବି, ମୋତେ ମାନେ ଘରଟା ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ 2-3 ଦିନ ଲାଗି ହିଁ ଯିବ। ଆଉ ରାଶି ଯେଉଁ କହିଲି ନା, ସେଇଟା ଗାଁରେ ଆମେ ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁ ପୁତୁରା ବୋହୂ ମିଶିକିରି ଛଡ଼େଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ କଥା କ'ଣ କି ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ରାଶିଟା ବାହାରେ ତା ଚୋପା ଛାଡ଼ିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ କଳା କଳା ଚୋପା ଥିଲା। ମା ଦେଖିଲା କହିଲା ତୁ ଏଇଟା ରଖିଦେ, ମୁଁ ସଫା କରିଦେବି, ମୁଁ ସଫା କରିକି ଶୁଖେଇକି ରଖିଛି, ତାକୁ ନେଇଯା। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଠୁ ଆଣିଲି, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକିରି ମାଠୁ ଧରିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲି ଭଲ ରାଶି। ଆମର ଏଠି ବସ୍ତା ଫସ୍ତା ବି ନାହିଁ ତାକୁ ଘଷିକିରି ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯାହା ଜିନିଷ କିଣା ହେଇଛି, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନା, ଏଠି କୋଟାରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ବୋରାବାସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ପଡ଼େ, ସେଠି ରହିକିରି ଚା ପିଆ ହେଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ମୁଣ୍ଡ ଏତେ ଜୋର ବିନ୍ଧୁଥିଲା, ସକାଳୁ ଚା ଫା ବି ପିଆ ହେଇନଥିଲା ନା। ଚା ପିଇଲା ବେଳକୁ ଇଏ କହିଲେ କଚୋଡ଼ିକି ଖାଅ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ନା ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଳୁଚପ ଏମିତି ମିଳେନି କଚୋଡ଼ି। ଆଉ ପେଟ ଭଲ ନ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ନା କଚୋଡ଼ିଟା ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ଇଆଡ଼େ ଭୋକ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ସେଠୁ ଗାଣ୍ଠିଆ ଆଣା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ସେପଟେ ଡବାରେ ରଖିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଚାଉଳ ବଡ଼ି ଯେଉଁ ଡେଳ ଶାଶୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ସବୁ କରନ୍ତି। ମାନେ ଆଳୁ ଚିପ୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଚାଉଳ ବଡ଼ି ସେ ସବୁ କରିକି ରଖନ୍ତି। ଆଚାର ଭେରାଇଟି ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିଯିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ଡବାରେ ରଖାରୁଖି କରିକିରି ତାପରେ ଏବେ ମାନେ ଖାଇକିରି ମୁଁ ରଖୁଥିଲି। କାହିଁକିନା ଆଜି ରୋଷେଇ ବି ତ ଗଲେ, ହଜବେଣ୍ଡ ଦହି ଧରିକିରି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଘରେ କିଛି ପରିବା ନଥିଲା। ପୋଟଳ ଧରିକିରି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଖାଲି ଆଳୁ ପିଆଜ ଥିଲା ଘରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଳୁଟା ନା ମୋଟା ମୋଟା କାଟିକିରି ଆଉ ପିଆଜ ବି ମୋଟା ମୋଟା କାଟିକିରି ତାକୁ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିବି, କାହିଁକିନା ସେମିତି ପଡ଼ିଥିଲେ ବି ନା ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଦେଖିଏ କେତେ କାମ, ମୋର କାମ ସରିବାର ନାଁ ହିଁ ନେଉନି। ଆଉ ଆଚାର ଏଇଟା ହେଲା ଗାଜର ଆଚାର, ଆଉ ଏଇଟା ଆମ୍ବସରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର। ରିଆ ଡେଲି ଦେଖୁଛି ମମ୍ମି ଅପା ନା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଛନ୍ତି, କ୍ୟୁବ୍ ପିସ୍ କରିକିରି କାଟିଛନ୍ତି ସେ ମୋଟା ମୋଟା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବସରା ଖାଇଦେଲି, ମାନେ ଖାଇକିରି ତାପରେ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖୁଛି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ଆମ୍ବସରାଟା ବି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।